কি রাস্তাটা চেনা চেনা লাগে? হ্যাঁ, এটাই হলো সেই দত্তফুলিয়া টু বনগাঁর মেইন রোড, যে রোড দিয়ে আমার মতন কিছু পোকামাকড় চলাফেরা করে। গত 6 মাসের ভিতরে এই রাস্তায় 10 জন ছেলে অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে। কারণ আমাদের জীবনের তো কোনো দাম নেই না, আমরা সব পোকামাকড়। এই রাস্তাতে চলতে তো আমার ভীষণ ভালোই লাগে। পাহাড় এলাকার একটা ফিল আছে এর ভিতরে, কবি এই দিক কবি ওই দিক। আর ভিডিওটা কেউ পার্সোনাল নিয়ে না, আমি জাস্ট কটা ভিউজের জন্য ভিডিওটা বানিয়েছি। अपन कोई पार्टी का नाम नहीं ले रहे बाबा। 500 में बिक जाओगे तो ऐसे ही खड्डे पाओगे, 500 में बिक जाओगे तो ऐसे ही सड़कें पाओगे, 500 में बिक जाओगे तो ऐसे ही गलियां पाओगे रे, 500 में बिक जाओगे तो ऐसे ही सड़कें पाओगे। आज सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही शहर में रिक्शा वालों को, फर्क नहीं पड़ रहा यहाँ पे नेता बंगले वालों को। नाम नहीं ले रहा मैं कोई भी नेता का, बोल दिया जो भी मेरे दिल में